Շնորհ եւ խաղաղություն ցեզի, Աստուծո մերորմեն ու Dère Iisus Christus, la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous les bienvenus pour ce temps de culte et nous saluons également celles et ceux qui nous suivent à travers Internet et qui vont participer aussi avec nous à ce culte. Nous les saluons aussi bien chaleureusement et nous prions que le Seigneur bénisse aussi chacun là où il se trouve, de même que ceux qui sont absents aujourd'hui, qui sont en vacances ou en week-end, que chacun puisse recevoir de la part du Seigneur ce qu'il veut leur dire et ce qu'il veut nous dire ce matin à travers sa parole. Je vous invite à commencer ce temps de culte par la lecture d'un psaume. Et nous lirons ce matin au psaume 103. Bidescăsink merg baștamuncă gartalov hairuș yirort sarmos. Ovimanțes ort nedere uain ammenă vorim nersitise anor surpanune. Ovimanțes ort nedere ev anor polor pare rarutiuner mimornaș. Borgă cave polor anorenuțiuneret, ugă păjășche cu polor hivantuțiuneret, borgă părghe cu gheancăt abaganutene, evgă băsaghe kez vormuțiunov u cătuțiunov, borgă lețene cu zeruțiunet paruțiunov, u cu manguțiunet arzivibesc îndorocvi. Deră artaruțiun u iravunc gâne, polor zărgăvați nerun, aniga ir jampaneră mofsesin jaunsuț, u ir colzeră Israeli vortinerun. Parecut u vormadzederă, yergainamid u arad vormutunov, aniga minchev vercerci hagaragir, ev havidianus vorci bahesh. Aniga mer merkerun hamemad çorav mezi, u mer anorenutunerun hamemad hadutsum çorav mezi. Habavor vor yergin că yergen parsere, anchap ir vormutiune irme vaxonerun văra zoravore. Vorchap vor arevel că are mutken heruie, anchap herațuț mezme merhanțankneră. Inchpes hair mă găcăta ir vortinerun văra, ein besaldere găcăta irme vaxonerun văra. Vasânzi anchide mer gazmăvațcă, găhișete menk hoienk. Martun oreră hodi besen, taști zarigi bes găzargin, vasânzi hovă anor vraien gansni u an gocănciana, eva al norderă cijanșnar zaniga. Paeți de roce vormutiune, havidianăs havideniți irme varsonerun vraie, u anor artarutiune vortinerun vra. Anons vraie, vron găbahen anor urtă, ev găhișen anor badvirankneră, ev găgadaren. Deră ir atoră ierginkimeci hastadeț, anor takavorutiună amenun văra gădire, ortnețec deră, of reștacneș, vor ujov zoravorec, vor anor hoskin țaină lăselov, ir hăramană găgadarec. Ortnețec deră, of anor polor zorcheș, anor gam găgadaror baștonianeș. Ortnețec deră, ov anor polor corzeră, anor derutiană amen dererun meci, ortne deră, ov immenses. Mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent.
Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements, afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Je vous invite à prier, à vous lever pour prier. Arodki, Variam, Ima. Երկնավոր Հայր սրդանց քեզի պարգուտանք այս օրվան համար, այս բաշտամունքին համար, քու խոսքիդ համար, որ մեզ գոհիչեցնե որչապ բարի ողորմած կտած Հայր մնես, քեզի պարգուտանք ով դեր քու բոլոր բարիքներուդ համար, քեզի պարգուտանք այս կյանքին համար, պարգուտանք որ քեզի բես Հայր մունինք, կխնդրենք ով դեր օրհնե այս բաշտամունքը, օրհնե նաև բոլոր բաշտամունքները, բոլոր եկեղեցիները, օրհնե քու խոսքդ ով դեր մեր մեջ եւ ամենտեղ, որովհետեւ քու անունդ բարավորվի, որովհետեւ մեր հավատքը նորոգվի եւ զորանա։ Այցելե մեզ ով դեր քու հոգիովդ։ Այցելե նաև մեր բոլոր բացականները, մեր հիվանդները, մեր դարեցները, անոնք որոնք ոս ներկա չեն գտնվիր, այցելի զանոնք ով դեր, եւ առաջնորդնե մեզ Jésus Christos anunov. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour cette journée que tu nous donnes. Nous te bénissons de ce que nous avons un Père tel que toi, comme ce psaume vient de nous le rappeler. Merci pour ta compassion, pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tous tes bienfaits. Nous te prions, Seigneur, de bénir ce temps de culte. Nous te prions également de bénir toutes les églises, de bénir toute ta parole annoncée partout dans le monde. Nous te prions de bénir ton peuple. Nous te prions de bénir aussi celles et ceux qui sont absents, nos malades en particulier, nos personnes âgées. Nous te prions également, Seigneur, pour ce monde. Tu connais toutes choses et tu vois ce monde aujourd'hui. Tu vois tout ce qui s'y passe. Nous te prions, Seigneur, de faire grâce, d'avoir compassion de tous ceux qui souffrent dans ce monde. Veuille maintenant aussi diriger, conduire notre culte afin que tu sois glorifié au milieu de nous et que par ta présence, par ta parole, tu renouvelles, fortifies, édifies notre foi. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir, Nagnestil. Ima paraparunutian bach bidionenang, nous aurons un temps de louange maintenant.
Je vous propose de se lever pour ces derniers deux chants. Merci.
Sharuna Genkima, Merch Bashtamunka, Asuzochoska, Gartalob, Yevserdelov. Nous allons poursuivre notre culte maintenant par la lecture de la parole de Dieu et la méditation de la parole de Dieu. Ce matin, nous lirons d'abord un premier texte dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 17, les versets 11 à 20. Évangile de Jean, chapitre 17, les versets 11 à 20. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans ce monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Nous lirons également un texte dans le livre des Actes des Apôtres, au premier chapitre, les versets 6 à 11. Alors les apôtres réunis lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Et nous lirons un dernier texte dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 7, les versets 24 à 27. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Le monde est malade. La maladie du Covid, certes, mais pas que. Une autre maladie bien plus grave, bien plus ancienne, plus sournoise, surgit à nouveau sous nos yeux et risque de faire des dégâts bien plus importants encore.
Il s'agit du mal, et en particulier de ce mal qui se manifeste par la violence. Violence gratuite, la haine de l'autre, allant jusqu'à tuer l'autre, pour un simple différend parfois. Hier encore, pas très loin de chez nous, un adolescent ôtait la vie à une adolescente pour rien. À force de banaliser le mal, à force de banaliser la violence, on finit par lui donner place. Lorsque l'on laisse, par exemple, le président d'une république, que des Arméniens qu'il va chasser comme des chiens, sans réagir, sans qu'il y ait de sanctions, on légitime le racisme dans sa forme la plus abjecte. La violence et plus encore la barbarie. Le monde est bien malade, au-delà de la Covid-19. Mais à part ce constat, que faut-il faire ? Qu'est-ce que l'Église doit-elle faire ? Que devons-nous faire ? Comment lutter contre ce mal ? Les textes bibliques du jour, comme ceux de l'Ascension, nous donnent quelques réponses que je vous invite à méditer ce matin. Tout d'abord, c'est Jésus qui le dit. « Désormais, je ne suis plus dans ce monde. » En anticipant son ascension, Jésus prie pour ses disciples et il prie pour qu'ils soient un. Et tout le chapitre 17 de l'évangile de Jean parle de cette belle prière que le Seigneur a faite, dans laquelle il prie instamment afin que nous soyons unis. Dans ce monde qui va mal, dans ce monde de division, de conflit, de rejet de l'autre, il me semble que l'Église se doit d'être d'abord et avant tout un modèle de fraternité, un modèle d'amour, d'unité, de tolérance. Et Jésus a prié pour cela avant de quitter ce monde. Il était conscient de toutes ces divisions qui allaient advenir au sein même de sa propre Église. Certes, être unis ne veut pas dire qu'il faille tous avoir les mêmes idées, les mêmes façons de voir. La diversité, elle est au cœur de la création de Dieu. Dieu a fait des êtres uniques et différents les uns des autres. Mais il s'agit de vivre dans l'amour, dans le respect mutuel, dans la compassion, dans l'acceptation de l'autre, dans le pardon, dans le dialogue. C'est Timothy Keller qui a écrit dans un de ses ouvrages les psaumes de Jésus qui disait « L'Église est appelée à être une société humaine alternative, dont les fondements sont l'amour et la justice, plutôt que le pouvoir et l'exploitation. » Tel est le défi de l'Église, le défi pour chaque Église locale comme la nôtre, le défi pour nous dans notre relation aux autres, sans oublier une des conséquences de l'unité que Jésus souligne dans sa prière, c'est par l'unité que le monde croit. C'est par l'unité que le monde croit que Jésus est bien le Messie. C'est par l'unité que l'évangile que nous annonçons aura non seulement toute sa pertinence, mais en plus aura une action efficace. C'est Martin Luther King qui disait « L'obscurité ne peut pas chasser les ténèbres, seule la lumière le peut. » Et il rajoutait « La haine ne peut pas chasser la haine, seul l'amour le peut. » Alors que Dieu nous aide à être cette société alternative, capable de vivre autre chose, capable de combattre le mal, cette haine, cette violence qui se manifeste dans notre monde, cette violence qui est inacceptable. Que Dieu nous accorde la grâce de la vivre
et de vivre cet amour au sein de nos familles, au sein de nos églises et dans toutes les relations que nous avons avec ce monde qui nous entoure. Qui nous aide à vivre aussi cette unité entre les églises, afin que l'Église, et je dis l'Église avec un grand E, c'est-à-dire l'Église universelle de Jésus-Christ, puisse être attractive, afin que le monde croie que Jésus est le Christ, le Sauveur du monde, celui qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous. En second lieu, c'est l'Épître aux Hébreux qui nous rappelle une vérité importante concernant Jésus. Il est toujours vivant pour intercéder en la faveur de tous ceux qui s'approchent de lui. Le texte de l'Épître aux Hébreux nous rappelle cette vérité fondamentale, à savoir que si Jésus a quitté ce monde, si Jésus n'est plus dans ce monde physiquement, il ne l'a pas pour autant abandonné. Il n'a pas pour autant abandonné son Église non plus. Il n'a pas pour autant abandonné chacun de ses enfants. L'ascension de notre Seigneur que nous avons fêtée ce jeudi ne signifie pas son désintérêt, encore moins son absence. Jésus continue à être présent dans ce monde, auprès de chacun de ses enfants, par son esprit. C'est la promesse qu'il a réalisée à la Pentecôte que nous fêterons dimanche prochain. Mais aussi, l'ascension de Jésus signifie son élévation en gloire. Et Jésus est aujourd'hui vivant, nous dit le texte de l'Épître aux Hébreux, il est vivant pour intercéder auprès de Dieu en faveur de tous ceux qui s'approchent de Dieu. Il est, dit le texte, ce grand prêtre qui a sacrifié sa vie, et c'est parce qu'il a sacrifié sa vie, une fois pour toutes, que toutes ses prières et toutes ses demandes à lui sont accueillies favorablement auprès de Dieu. Il intercède pour nous, il veille sur nous. Il porte nos soucis, il porte nos tracas, il porte aussi nos craintes, nos peurs, nos interrogations. Si Jésus n'est plus dans ce monde, cela ne signifie pas qu'il n'est plus avec nous, mais bien au contraire. Il est encore davantage avec nous, car il est dans la gloire et il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il est aussi aujourd'hui le garant de nos prières. Chaque fois que nous prions et que nous disons en ton nom, c'est Jésus qui est le garant de chacune de nos prières que nous faisons aujourd'hui. Alors n'oublions jamais cette vérité dans notre combat dans ce monde, dans notre lutte contre le mal. Il y a toujours quelqu'un qui prie pour toi, mais il y a toujours quelqu'un qui prie aussi pour ce monde. Il y a toujours quelqu'un qui prie pour l'Église, avec un grand E. Il y a toujours quelqu'un qui prie pour notre Église, ici, comme pour toutes les Églises. Et nous prions aussi sans cesse. Prions certes pour nos besoins, mais prions aussi pour ce monde, sachant que chacune de nos prières est portée par Dieu, par Jésus, auprès de Dieu. Une troisième réalité aussi, ce Jésus viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. C'est le message du jour de l'Ascension. Jésus reviendra. Et en ce jour, nous dit le texte de l'Apocalypse, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Il est si facile de nous laisser envahir, absorber par tout ce qui se passe dans ce monde, par tout ce que nous entendons chaque jour aux informations ou ailleurs, par tout ce qui se passe aussi dans nos vies, envahir au point d'oublier que la finalité de toute chose, c'est le retour du Christ et le commencement d'un monde nouveau. D'un monde nouveau qui ne finira plus, d'un monde nouveau où ce mal, cette violence qui nous choque aujourd'hui,
ne sera plus. Elle sera vaincue pour toujours. Mais en attendant, il nous faut encore continuer à lutter, continuer à persévérer, à être des témoins dans ce monde. C'est l'essentiel de notre mission, le sens de notre vie sur cette terre. Désormais, dit Jésus, je ne suis plus dans le monde. Certes, le Seigneur n'est plus physiquement dans ce monde, mais il y a laissé ses représentants, son Église, à qui il a donné son esprit, afin qu'elle le représente. Certes, le Seigneur n'est plus présent physiquement dans ce monde, mais il prie toujours pour ce monde. Et il agit dans ce monde en réponse à la prière de ses enfants. Il prie pour son Église afin qu'elle soit ce sel, cette lumière, et il porte aussi chacune de nos prières devant le Père. Alors, continuons à prier, à œuvrer pour l'unité. Bénissons le Seigneur aussi pour son intercession permanente en faveur du monde, mais aussi en faveur de chacun d'entre nous. Et ne perdons pas de vue notre espérance, la finalité de toute chose, la perspective du royaume, le royaume de Dieu qui vient, où le mal ne sera plus. Que Dieu renouvelle notre foi, qui renouvelle notre courage aussi d'être ses témoins dans ce monde. Amen. Nous continuerons maintenant par la lecture en arménien et également quelques mots en arménien. Բիդի շարունակենք մեր պաշտամունքը հայերենով եւ պիտի գարտանք նախ Հովանու ավետարան 17-րդ գլուխը 11-րդ եւ 13-րդ համարները պիտի գարտանք։ Հիսուս գսե Ես ալ աշխարհի մեջ չեմ, բայց անոնք աշխարհի մեջ են։ Ես քեզի գուկամ, ով Սուրբ Հայր, քու անունովդ բահեզ անոնք, որ դու ինձի դվիր, որբեսի մեկը լան, ինչպես մենք մեկ ենք։ Երբ ես աշխարհի մեջ անոնց հետ էի, ես կբահեի անոնք քու անունովդ։ Անոնք, որ դու ինձի դվիր, ես բայեցի, եւ անոնց մեկը չկորցվեցավ, միայն թե այն գորստյան որդին, որբեսի կրվածը գադարվի։ Եվ նաև պիտի գարտանք Գործ Հարաքելոց առաջին գլուխ 6-րդ համարեն։ Անոնք ալ մեկտեղ գալով կհարցնեին իրեն ու գսեին. Դեր Իսրայելի թագավորությունը այս ժամանակին նորեն պիտի հաստատես, ըսավ անոնց, ցեզի չի վերաբերիր ժամերը եւ ժամանակները գիտնալը, որ հայրը իր իշխանության մեջ դրավ, բայց Սուրբ Հոգին ձեր վրա եկած ադենը զորություն պիտի առնեք ու ինձի համար վկաներ պիտի ըլլաք Երուսաղեմի մեջ եւ բոլոր Հրեաստանի ու Սամարիայի մեջ ու մինչեւ երկրին ծայրերը։ Ու երբ այս բաները ըսավ, մինչ անոնք գնային համբարձավ, ամը զանիգա անոնց աչքեն ծածկեց, երբ աչքենին դնգած լիբի երկին կնային, անոր ետևեն, ահա երկու ջերմակ հանդեսներով մարդ իրենց կով գայնեցան, որոնք ասին, ով գալիլացի մարդիկ, ինչու գայներ թեպի երկին կնայիք, այս Հիսուսը, որ ցեզ մե երկինք համբարձավ, այսպես պիտի կա, ինչպես տեսակ անոր երկինք երթալը։ Ես ալ աշխարհի մեջ չեմ, գսե Հիսուս։ Օրեոր գտեսնենք, թե որչափ այս աշխարհը դեպի իր գորուստը գերտա։ Նույնիսկ մարդիկ զիրար գադեն, զիրար գմերցնեն, եւ նույնիսկ այս վերջերս մեր մոտ դեսանք բադանիներ,
բադանիմը, որ ուրիշ բադանիմը գմերցնե, ո Եվեփանի համար չեն գիտեր։ Նույնիսկ գտեսնենք այս աշխարհի մեջ օրինակի համար, թե ինչպես նախագահը հայերու մասին գրծավ ասել, ես զանոնք պիտի վրընդեմ շուներու պես, եւ մեկը բամ չսավ, ոչ մեկ բադիժմը չունեցավ։ Գտեսնենք, թե որչափ այս չարությունը կմեծնա, ադելությունը կմեծնա այս աշխարհի մեջ։ Մենք ինչ ընելու ենք իբր հավատացյալ, ինչ ընելու ենք իբր եկեղեցի։ Կարևոր է, որ մտածենք այս մասին այսօր։ Աստվածաշունչը ինչ կսե մեզի։ Նախ Հիսուսի խոսքը ունենք, որ գսե ես ալ աշխարհի մեջ չեմ, իր ամբարձման օրվան առաջ Հիսուս աղոթեց մաստավորապես հավատացյալներուն համար եւ եկեղեցիներուն համար։ Եվ ինչ էր իր աղոթքը։ Իր աղոթքը գլխավորը հետևյալն էր, որ մենք միապան ըլլանք։ Մենք զիրար սիրենք, զիրար հարգենք։ Ուստի հասկանալու ենք, որ ինչ որ գրնանք անել այս աշխարհի մեջ այսօր, հետևյալն է, որ մենք իբր հավատացյալ, իբր եկեղեցի գարենանք օրինագելի անձեր ըլլալ, սիրով, հարկանքով, միապան ըլլալով, օրինագելի անձեր ըլլալու ենք այս աշխարհի մեջ։ Ահա թե ինչ ընելու ենք, որպեսզի գարենանք այս աշխարհի մեջ աստեցություն ունենալ այսօր, իբր անհատ, իբր եկեղեցի, միապան ըլլալ։ Երկրորդ, Հիսուս գսե, թե Եբրայեցիս թուղթը գսե Հիսուսի մասին, թե ինք միշտ գենտանի է անոնց բարեխոս ըլլալու համար։ Այսինքն իրավ Հիսուս համբարձավ, Հիսուս այս աշխարհի մեջ չէ, սակայն չի նշանակեր, որ Հիսուս մորցած է այս աշխարհը։ Ընդհակառակը ոչ միայն չմորցավ, այլ նաև Եբրայեցիս թուղթը գսե մեզի, թե անիգա գաղոթե մեզի համար, գաղոթե աշխարհին համար, գաղոթե մեր զանազան բարականերուն համար։ Ու իր աղոթքները միշտ ընդունված են, ինչու համար, որովհետև գսե Եբրայեցիս թուղթը անիգա իր կյանքը զոհեց մեր բոլոր մեղքերուն համար, եւ անոր համար է, որ Աստված գընդունի իր բոլոր աղոթքները։ Աստոր համար նաև, որ մեր աղոթքները ընդունված գլան Տերոջը առջև, երբ մենք աղոթենք Հիսուսի անունով, իրեն հավատալով, որ կնշանակի, թե ինքն է մեր Տերը եւ մեր Փրկիչը, եւ մեր աղոթքները ինքը Տերոջը առջև կբերե։ Ուստի երկրորդ ինչ որ գնանք անել այս աշխարհի մեջ, մենք իբր հավատացյալներ, իբր եկեղեցի գանչված ենք աղոթել։ Աղոթել անշուշտ մեզի համար, աղոթել միապանության համար, աղոթենք աշխարհին համար։ Եվ վստահ ըլլանք, որ Հիսուս մեր աղոթքները Տերոջը առջև գդանի։ Եվ երրորդ, հրեշտակները գսեն ու ասին համբարձման օրը, այս Հիսուսը այսպես պիտի գա, ինչպես տեսակ անոր երկինք երթալը։ Հիսուսի համբարձման օրը գիժծնի մեզի, թե Հիսուս ոչ միայն համբարձավ, սակայն նաև օրմնորեն պիտի գա։ Եվ մոռնալու չենք այս կարևոր ճշմարտությունը, թե այս աշխարհը պիտի գործանի, այս աշխարհը պիտի վերջանա, պիտի անցնի, եւ օրը Հիսուս պիտի վերադառնա, ամեն աչք պիտի տեսնե, եւ նաեւ այն օրը նոր երկինքը եւ նոր երկիրը պիտի ըլլա,
ur vor ais chară, ur vor ais adelutiună, al vidi der chunena, vorovedev Iisus vidi takavore. Ais chara shcharimech, derădavor menk misht ais huisova brink, destenk misht ais nor yergin kiyem nor yergir vorbirica. Minch hait derădavor havadarim menank, agotornerelank, zirar sirenk, zirar harkenk, agotenk meapanutian amar miapanelank, agotenk mer jorovurtin miapanutian amaral, ինչպես կտեսնենք այսօր, թե որ չափ մեր ժողովուրդը բաժնված է, աղոթենք գիտնալով, որ Հիսուս ինքն ալ գաղոթ է մեզի համար։ Եվ նաև չմոռնանք բարձրացնել մեր անձնական աղոթքները, որբեսի այս աշխարհը արթնա հոգևորապես, որբեսի այս աշխարհը, որ օրեօր գնգղմի ադելության մեջ գարենա արթնալ եւ սեր ճանչնալ դերը օրհնե իր խոսքը ամեն. Je vous invite maintenant à rester un instant dans le recueillement. Հիմա լրության մեջ մնանք, աղոթքի մեջ եւ բարձրացնենք մեր աղոթքները Տերոջը. Tu me formes de la poussière.
Levons-nous pour prier ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour ta parole. Nous te remercions pour l'esprit que tu nous as donné, qui nous permet de discerner à travers cette parole ce que tu veux nous dire chaque fois que nous l'entendons. Te remercions, Seigneur, d'avoir prié pour l'unité de ton Église. Accorde-nous la grâce aussi d'être des acteurs de cette unité que tu désires tant. Nous te demandons pardon pour toutes nos fautes, pardon pour toutes nos divisions. Nous te prions de nous aider à être réellement ces témoins de ton amour dans ce monde de haine et de violence. Que ton Église brille de cet amour, de ce respect, de cette tolérance. Nous te prions, Seigneur, aussi de bénir chacune de nos églises, de bénir notre peuple aussi. Et nous te prions également pour l'unité de notre peuple, divisé aujourd'hui. Pensons aussi, Seigneur, ce matin à toutes celles et tous ceux qui souffrent. Nous les portons devant toi. Et nous te remercions de ce qu'en ton nom, tu portes toutes nos prières devant le trône de la grâce, devant le Père. Merci. Merci aussi pour toutes les prières que tu fais pour nous. Merci pour toutes ces choses que nous ne voyons pas, mais que toi tu accomplis en notre faveur. Donne-nous, Seigneur, de te rester fidèle jusqu'à ton retour et de vivre aussi dans l'espérance de ce retour. Renouvelle notre foi, renouvelle notre espérance, renouvelle notre enthousiasme de t'appartenir et notre enthousiasme aussi de voir bientôt ce monde qui vient où le mal ne sera plus. Շնորհակալ ենք ով Տեր քո խոսքի համար, շնորհակալ ենք որ աղոթեցիր որպեսի միապանը լանք, որպեսի եկեղեցիդ միապանը լա, ներեմեզի ով Տեր, եթե Ադեն բաժանումներ գլան մեր մեջ, շնորհի ով Տեր, որ միշտ միապանության համար աշխատենք եւ գործենք եւ աղոթենք, որպեսի աշխարհը գիտնա եւ հավատա, որ դու ես Քրիստոսը։ Պարգուտանք ով Տեր նաեւ որ դու գաղութես մեզի համար ու մեր բոլոր աղոթքները Տերոջ արչեւ կբերես։ Շնորհած ատորին արչեւ կբերես։ Գաղութենք այսօր ով Տեր միապանության համար, գաղութենք մեր ժողովրդին միապանության համար, գաղութենք բոլոր անոնց համար, որոնք գդարաբին աշխարհի մեջ, որ օգնական լաս իրենց, եւ շնորհե որ երբեք չմոռնանք այս հրաշալի եւ երջանիկ հույսը, որ ունենք, թե օրմ պիտի կաս նորեն եւ նոր երկինք, նոր երկիր մը պիտի լա, ուր որ արդարություն պիտի լա, ուր որ ադելություն պիտի չլա, ուր որ չարը պիտի չլա, մեզ հավատարիմ բահի ով Տեր, Հիսուս Քրիստոսի անունով, Amen. Nous allons terminer notre culte par la prière du Notre Père et nous la chanterons en arménien, puis nous la dirons en français. Je vous invite à vous lever. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Yeah.
Himamer der Jesus Christos շնորհքը, Աստուծո անհուն սերը եւ Սուրբ Հոգվույն հաղորդությունը մեր ամեն մեկուն հետ լա, հիմա եւ հավիտյան։ Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec chacun d'entre nous. Allez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Amen. Je suis éprouvé, je ne suis pas délaissé.